हम्म देखो क्या चीज दिखाओ। ये बाजा है, वो डैश है, ये वो ताला है। ताला कैसे बनता है? नहीं, आगे नहीं। हाँ, ये क्या है? लाम ताला। शाबाश, इधर देखो। को लेके जाना है। हाँ। दे तो नहीं, थोड़ी जगह छोड़ के दिखो। इधर देखो, बताते हैं। ये क्या है? शाबाश। ते ते आगे आगे, थोड़ा सा आगे करो, आगे करो। हाँ, टे हाँ। नुक्ता वो सही करके डालो, डॉट। हाँ। हम्म खुला करके लिखो, क्यों साथ जोड़ जोड़ के लिख रहे हो? इसको लिख लो, आगे खुला करके लिखो। हम्म हाँ, नहीं सारे ही लिखने हैं। वो आधी इश्काल जिनकी बनती है उनकी आधी लिखनी है जी। फिर वहीं पे लिखने लगे। आगे करके लिखो, बस लिख दो इधर ही अब। इसके हाँ, इधर ही लिख दो। शाबाश, अब इधर लिखो। ये क्या लिखा है? शाबाश। अब रे, ये देखो रे कैसे लिखा है, मटाओ इसको, ठीक करके लिखो। हम्म ये शाबाश। आगे आगे करके लिखो। हम्म शाबाश। आगे हम्म 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 शाबाश। हम्म हम्म शाबाश। फिर आगे आगे करके लिखो, पूरा करके। ये क्या है? डंडे वाला कप। फिर जोड़ के लिख रहे हो, कितनी बार बताऊं तुम्हें मैं? आगे करके लिखो।
ہوں شاباش. اب یہ کیا ہے؟ ایک بار اس کو پڑھ کے سناؤ مجھے ساری. ہوں ٹے سے دال یہ کیا ہے؟ رے کے بعد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ اڑے. یہ کیا ہے؟ آئین ٹھیک کر کے لکھو. آئین نہیں نظر آ رہا ٹھیک سے. یہ کیا ہے؟ شاباش. اب آگے لکھو. وہ والا اسکول والا نکالو اپنا. نہیں. چلو کرو آپ بھی. آپ کیا لکھ رہی ہو؟ دکھاؤ. وہ یہ باجا ہے. یہ ہو گیا. اور نیچے کیا ہے؟ یہ وہ تالا ہے. یہ کون ہے؟ یہ راجا ہے. ہاں تو ادھر راجا لکھو. ہاں ریل افرا. اور آگے یہ کیا ہے؟ تالا. تالا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ شاباش. ادھر دادا لکھو.